हेलो, नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये तारिक फ़तेह की बुक है, चेज़िंग अ मिराज, द ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। और ये बुक तारिक फ़तेह की है, जो कि लिखा ही हुआ मैंने। अगर आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने क्यों पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली मैंने बहुत सारे हिंदूज़ को ये स्पेसिफिकली राइट विंग या नॉन लेफ्ट, जो भी आप वो कहना चाहते हैं, इंडिक विंग, बहुत ज़्यादा फ़ियर मॉन्गरिंग करते हुए देखा है कि उनके 57 नेशन हैं, वो जीत रहे हैं, उनका आइडिया अच्छा है, या इस्लामिक उम्मा को लेकर जो है वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा नैरेटिव बनाया जाता है, या इसको क्लियरली मैं फ़ियर मॉन्गरिंग बोलूँगी कि जो लोग, ऑब्वियसली बात है कि सारे हिंदू तो थियोलॉजी में जाके पढ़ेंगे नहीं, या इस्लामिक हिस्ट्री को उस तरह पढ़ेंगे नहीं जिस तरह से बहुत से लोग पढ़ते हैं, या मेरे जैसे लोग, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट है, मैं उसको पढ़ती हूँ, इसलिए मैं लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो इस्लामिक उम्मा या इस्लामिक स्टेट जो ऑब्वियसली हमारी साइड से बहुत ज़्यादा लोग प्रोपेगेट करते हैं, वो एक्चुअली सत्य नहीं है। इसके लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स भी कवर कर चुकी हूँ, आपको बता भी चुकी हूँ, बहुत सारी बातें मैं इस पे कर चुकी हूँ, लेकिन ये तारिक फ़तेह की एक बुक है, चेज़िंग अ मिराज, अ ट्रेजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यूटोपियन कॉन्सेप्ट कोई भी हो, उसका फेल होना जो है वो पहले ही लिखा होता है। कोई भी यूटोपियन कॉन्सेप्ट हो, जैसे मैं सोशलिज्म की भी बात करती हूँ, कम्युनिज्म पे भी बात करती हूँ, इनका फेल होना लाज़मी है। ये लाज़मी इन द सेंस कि ये फेल होंगे ही, क्योंकि ये जो बेसिक ह्यूमन नेचर है ना, उसके बिल्कुल ऑपोज़िट काम करते हैं। तो जो भी कॉन्सेप्ट हो जो उस ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट होता है, या ह्यूमन नेचर के साथ कंपैटिबल नहीं होता, वो कॉन्सेप्ट कुछ टाइम के लिए, ऑब्वियसली बात है कि वो ओवरपावर कर लेता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर सकता है। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, और तो आज मैं तारिक फ़तेह जी की ये जो बुक है, इसके थ्रू, पूरी बुक तो नहीं मैं पढ़ूँगी अपने चैनल पे, लेकिन कुछ पार्ट इसके हाइलाइट की कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँ। पॉलिटिक्स एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, ये चैप्टर 1 है इसका, ये स्टार्ट ही यहाँ से होती है बुक, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस बुक के सिर्फ हाइलाइट्स मैं पढ़ूँगी। It was just after midnight on April 4, 1979, Zulfikar Ali Bhutto, the deposed Prime Minister of Pakistan, lay on floor on his dark cell in Rawalpindi jail, awaiting his end. His death sentence had been signed by Islamist military dictator General Muhammad Ziaul Haq, and the hanging was scheduled for 5 a.m. Wasted by malaria and diarrhea, the once proud and arrogant leader of Pakistan could do little more than stare at the ceiling, counting his last hours. Suddenly, the silence of the prison night was broken by the thud of marching boots coming toward his dimly lit cell. As the emaciated Bhutto turned toward the iron bar, he saw a colonel and two other army officers stop in front of his cell, unlock the door. यानी कि ये जो इस्लामिक स्टेट का जो पॉलिटिकल और थियोलॉजिकल पॉइंट है, वो आपको समझाने के लिए सबसे पहले वो अपनी जो उनकी अ, उनका नेशन है, तारिक फ़तेह जी का अपना नेशन, वहाँ से वो शुरुआत करते हैं। और वो बताते हैं कि एक किस तरह से इस्लामिक स्टेट जो है वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। उसका एग्ज़ाम्पल, वो परफेक्ट एग्ज़ाम्पल जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं कि किस तरह से उसको अ, ज़ुल ज़ियाउल हक ने किस तरह से उसको ओवरपावर किया और उसको किस तरह से फांसी पे लटकाया। Come to glot or watch a matter. Bhutto sneered at three men in uniform. The grim-faced colonel wasted no time with pleasantries. He had come with last-minute offer. Should Bhutto sign a confession admitting that it was he
who had authorized the military coup in which General Ziaul Haq had toppled his government, he would live. Otherwise, the gallows await him. यानी कि दो ऑप्शन थी भुट्टो के पास कि वो साइन कर देता कि उसने ही मिलिट्री कू जो है वो उसको हवा दी थी, या वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा था पाकिस्तान के अंदर. ये कॉन्स्पिरेसी बहुत ज़्यादा फैलती है, मतलब ये बहुत नैरेटिव चलता है कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, या तो वो खुद एडमिट कर ले. अगर वो खुद एडमिट नहीं करेगा तो उसको फांसी मिलेगी. अगर बाय एनी चांस भुट्टो एडमिट कर लेता तो शायद वो बच जाता. यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की एक साइन मिल रहा है कि शायद वो बच जाता. Enraged Bhutto lashed out the officers, shameless bastards, I don't want a life of dishonor lives, now get out. But the army officers were relentless. They had ordered to secure a signed confession from Bhutto, no matter what. One soldier grabbed with Bhutto while the other forced a pen into his hand. The colonel barked an order, sign it. Though weakened by disease starvation, Bhutto did not go down without a fight. Breaking free from the soldiers' grasp, Bhutto landed a punch on Colonel's face. In the fracas that followed, Bhutto fell, his head striking the wall. He collapsed into unconsciousness as the officer tried to force him to his feet. They found his body had gone limp. The colonel was in panic. Dead men don't sign confessions. He summoned the prison doctor, but despite attempts to revive him, the Prime Minister of Pakistan did not regain consciousness. The Islamic Republic of Pakistan, the world's first country to be created in the name of Islam, had just murdered its first elected Prime Minister. In doing so, its jihadi army created a martyr and adversary that would haunt the nation for decades. यानी कि यहाँ पे, और ये मैं बता दूं कि ये इस बुक में नहीं, बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलेक्चुअल है वो मानते हैं कि भुट्टो को जो फांसी चढ़ाया गया उससे पहले ही वो मर चुके थे, वो पहले ही मर चुके थे. ऐसा बहुत बार, मतलब बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है और बहुत सारी बुक्स मैंने इसके बारे में पढ़ी है. तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि उनको पहले ही मार दिया गया था. Bhutto's body was dragged to Golland, where the hangman was told the Prime Minister had fainted. The hangman, however, refused to go through with the process, avowing that he was a good Christian and could not hang a person who was already dead. The colonel ordered him to do his work or face the consequences. The noose was placed around Bhutto's neck, his body erect above the platform. From beneath his feet, the trapdoor opened. Many innocent men have been sent to the gallows, but few have been murdered twice. यानी कि बहुत सारे इनोसेंट लोग जो है पाकिस्तान में जेल में गए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको 2 बार मारा गया. यानी कि पहले तो उस भुट्टो के साथ जो है वो जबरदस्ती करते हुए, साइन करवाते हुए वो मर गया. उसके बाद उसको फांसी भी चढ़ा दिया, यानी कि 2 बार मर्डर किया गया उस व्यक्ति का. Earlier that day, Zulfikar Ali Bhutto had bid his last farewell to wife Nusrat and daughter Benazir. As the mother and daughter walked away from their caged hero, sobbing in each other's arm, Bhutto uttered the last word Benazir would hear from him until we meet again. The two would meet again in December 2007 when Benazir would be assassinated by a gunman barely a few kilometers from where her father was murdered in jail. यानी कि उस दिन भुट्टो ने अपनी बेटी को कहा कि हम फिर मिलेंगे, और वो मिले भी. मतलब ये एक स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो को 2 बार मर्डर किया गया, उस तरह उनकी बेटी को भी गोली मार दी गई 2007 में, जब बेनजीर को गनमैन ने जो है असैसिनेट कर दिया था. In the killing, the Bhutto's father and daughter, Islamists target two politicians who wanted to build a modern social democratic free from Islamic extremism. इस पे डिबेट हो सकती है कि वो क्या बिल्ड करना चाहते थे. वो सोशल डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बिल्ड करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, इस पे डिस्कशन हो सकती है. लेकिन स्टिल वो एक पॉलिटिशियन थे,
पॉलिटिशियन को इस तरह से मारा नहीं जा सकता है. हाँ, उनकी इंटेंशंस पे एज एन इंडियन हम लोग डिबेट कर सकते हैं उस पे. ऑब्वियसली बात है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि बहुत सारी बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ अपने चैनल पे, ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके सारे आर्गूमेंट से एग्री करती हूँ. तो यहाँ पे एक डिबेट हो सकती है कि भुट्टो और बेनज़ीर जो है वो एक्चुअली इस्लामिस्ट थे या नहीं थे, लेकिन स्टिल वो पॉलिटिशियन तो थे, उनको मारा नहीं जा सकता था. मतलब जिस तरह से उनका असैसिनेशन हुआ वो गलत था. However, it was not just secular liberal Muslims who were labeled as enemy of Islamic State. Within a year of Bhutto murder, Islamists would take over Iran, where they would slaughter their own Islamic allies. In another 5 years, they would strike again, this time in Sudan. यानी कि ये भुट्टो और बेनज़ीर जो, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, इनको तो पाकिस्तान के अंदर लिबरल मुस्लिम कंसीडर किया जाता है या सेकुलर लिबरल मुस्लिम कंसीडर किया जाता है. ऐसा नहीं है ये, और मैं ये आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकुलर लिबरल मुस्लिम जो है उनको ही इस्लामिक जो कम्युनिटी है अराउंड द वर्ल्ड, जो 57 नेशन है वहाँ पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस्लाम जो लिबरल होते हैं उन्हीं को ये क्रैकडाउन करते हैं. नहीं, ये किसी के सगे नहीं है. ईरान के ऊपर भी मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था जहाँ पे मैंने लेफ्टिस्ट की बात की थी, लेकिन अगर आप ईरान की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो कि यहाँ पे ये लिख ही रहे हैं कि 2007 के बाद, उसके बाद मतलब भुट्टो के मर्डर के बाद ईरान के अंदर क्या हुआ. ईरान के अंदर उन्होंने जिस इस्लामिस्ट अलाइज के साथ मिलकर वो पावर में आए थे उनके ऊपर ही क्रैकडाउन कर दिया. उसके बाद सेम हुआ सूडान के अंदर. सूडान के अंदर क्या हुआ कि दो मिलिट्री लीडरशिप, दो मिलिट्री जो लीडर हैं वो आपस में ही भिड़ गए फॉर पावर. तो ऐसा अगर आप अराउंड द वर्ल्ड देखेंगे तो आपको दिखता है. तो ये इस्लामिक स्टेट जो है ना, ये बहुत ही यूटोपियन, मतलब यूटोपियन कॉन्सेप्ट भी कहना इसको बड़ा गलत होगा, क्योंकि यूटोपियन कॉन्सेप्ट में एटलीस्ट कुछ, जैसे सोशलिज्म या कम्युनिज्म में कुछ तो हम बोल सकते हैं कि चलो ये सोशलिज्म को 0.1% इसमें ये सही, या कम्युनिज्म को हम कुछ क्रेडिट दे सकते हैं कि इसने 0.2% या 1% ये सही किया. लेकिन ये वाला जो इस्लामिक स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, इसने तो इवन इस्लामिक नेशन के अंदर इनका इस्लामिक स्टेट पे कोई जो है वो इनकी कोई वो नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है कि हाँ ये इस्लामिक स्टेट है या ये इस्लामिक स्टेट नहीं है. इनका वहाँ पे भी अलाइनमेंट नहीं है. तो जैसे सूडान जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहाँ पे भी अब तक जो है वो लड़ाई चल रही है. मुस्लिम ही मुस्लिम के अगेंस्ट खड़े हुए हैं इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए. On the morning of Friday, January 18, 1985, a dry, northeasterly wind blew lightly across Khartoum North Prison. Sudan was about to hang Mahmoud Muhammad Taha, an author, politician, brilliant scholar of Islam, and veteran of struggle to keep his Northeast African country free of rigid Sharia law. यानी कि एक इस्लामिक स्कॉलर ही था ताहा, उसके ऊपर क्या किया इन्होंने. मतलब वो सिर्फ इतना, उनकी डिमांड क्या थी वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा कि हमें इतना रिजिड नहीं करना चाहिए शरिया लॉ को, कुछ चीजें जो है इसमें से फ्री कर दो, लोगों को थोड़ा सा फ्री कर दो. लेकिन उसको उसके साथ क्या हुआ वो भी आप पढ़िए. यानी कि वो ओपनली कुरान को कोट करता था. जैसे तारिक फतेह जी के साथ मेरे डिफरेंसेस हैं, लेकिन तारिक फतेह जी भी ओपनली कहते थे, मतलब जो ओपनली कहते थे कि नहीं कुरान के अंदर ये नहीं है, कुरान को इन्होंने ऐसे मतलब कर दिया. कुरान को लेकर उनका जो एक एक कहे कि वो कुरान को कोट करके ही बात करते थे, लेकिन स्टिल तारिक फतेह को कोई नहीं पूछता था. तारिक फतेह को अगर कोई सुनने वाले थे तो वो सारे के सारे वो लोग थे जो कंफ्यूज थे कि एक्चुअली ये सब कुछ हो क्या रहा है.
یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, یہ 26/11 9/11 پاکستان جو ٹیررزم کر رہا ہے یہ کر کیوں رہا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے لوگ طارق فتح جیسے لوگوں کو سنتے تھے, لیکن طارق فتح جیسے لوگ وہ کا اپنی ہی کمیونٹی میں کوئی سننے والا نہیں ہے. تو یہ اسلامک اسٹیٹ اتنا وے کانسیپٹ ہے کہ ایون اسلامک اسکالرس جو ہے نا ان کے بیچ میں کوئی مطلب ان کے بیچ میں کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے کہ ہاں یہ چیز اسلامک اسٹیٹ میں ہے یا یہ چیز نہیں ہے. تو آگے وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے سوڈانیز ڈکٹیٹر غفار نمیری had signed Taha's death warrant a day earlier based on a fatwa issued by powerful Saudi cleric Sheikh عبداللہ بن باس, یعنی کہ سعودی کے کلرک کے فتوے کے اوپر طاہا کا جو ہے وہ ڈیتھ وارنٹ سائن کیا گیا. As a handcuffed and hooded, Taha climbed the stair. Thousands of Islamists who had been busted into prison jeered him. Members of Ikhwan ul Muslimin, the Muslim Brotherhood, who had instrumental in introducing Sharia law into Sudan in August 1983. اچھا میں بتا دوں یہ مسلم بردرہڈ جو ہے یہ وہی ہے جو حماس کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے. بھارت میں جو پی ایف آئی ہے اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن بھی یہ مسلم بردرہڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں آلریڈی ایک سٹریم کر چکی ہوں جو کہ ایک ایجپشین جہاں سے ایجپٹ سے یہ مسلم بردرہڈ کا پورا کانسیپٹ نکلا ہے, وہاں کی ایک لیڈی ہے, انہوں نے مسلم بردرہڈ کے بارے میں لکھا ہے, تو اس کا ریویو میں نے جو ہے اپنے چینل پہ پڑھا ہے. تو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میری سٹریمز میں جائیے, آپ کو مل جائے گا. تو آگے چلتے ہیں. تو جو مسلم بردرہڈ ہے وہ سوڈان کے اندر یہ ریجڈ والا جو شریعہ لا ہے یہ انٹروڈیوس کرنے میں مسلم بردرہڈ کا ہاتھ تھا. اگست 1983 سے, یعنی کہ اس سے پہلے سے, لیکن 1983 اگست 1983 کے آس پاس ان کو ایک ہولڈ مل گیا. ورن سیلیبریٹری موڈ, Taha had exposed the bankruptcy, un-Islamic nature of Brotherhood supremacist ideology. He would soon be silenced. یعنی کہ یہ جو طاہا تھے جو کہ اسلامک اسکالر کی تھے, وہ مسلم بردرہڈ کی, یعنی کہ ایک اسلامک اسکالر ہی مسلم بردرہڈ کو جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ بتا رہا تھا. وہ بتا رہا تھا کہ اسلام کے تھرو نہیں کام کرتے ہیں. یعنی کہ دیکھو دونوں سائڈ پہ اسلامک اسکالر کھڑے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ان اسلامک بول رہے ہیں, لیکن کیونکہ زیادہ ایکسٹریمسٹ جو مسلم بردرہڈ ہے وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے, تو انہوں نے کس طرح سے, کیونکہ یوٹوپین کانسیپٹ کو جب بھی آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک ریلیشن شپ بناؤ گے, یوٹوپین کانسیپٹ کے اوپر اگر آپ بلیو کرو گے, تو اس یوٹوپین کانسیپٹ میں ہی بہت سارے لٹرلسٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو لٹرلی جو بولا گیا ہے اس کو ویسا ہی کرنے کی, ویسا ہی کاپی کرنے کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بہت سارے ہیومنس پہ ہوتا ہے, وہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے. جیسے لیفٹ میں جو لیفٹسٹ ہیں ان میں بھی ایک فار لیفٹ ہوتا ہے. فار لیفٹ ہے ان کا دماغی, مطلب ان کے آرگومنٹ سن کے آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں, ان کا ریالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ان لوگوں کا جو لٹرلسٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ جو آئیڈیالوجی نے بول دیا وہی کرنا ہے, تو یہ جو لٹرلسٹ ہوتے ہیں یہ بہت بھینکر والے بے وقوف ہوتے ہیں. خیر, لیکن یہ پاورفل ہو گئے تھے سوڈان میں, تو انہوں نے جو طاہا جو کہ خود اسلامک اسکالر ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ چپ کرایا وہ پڑھتے ہیں. Before putting the nose in place, the hangman removed the hood covering Taha's face. Taha surveyed the crowd with a smile. Witness says that his eyes were deficient as he faced the executor, stare at the Islamist mob in no hint of fear. The hood was then slipped over Taha's head once again. As the guard pulled the noose tight around Taha's neck, the Muslim Brotherhood supporter chanted, Allahu Akbar, Allahu Akbar. یعنی کہ جس کو مارا جا رہا ہے وہ بھی اسلام کے لیے ہی لڑ رہا ہے, اور جو مارنے والے ہیں وہ بھی اللہ اکبر ہی کر رہے ہیں. The trap door opened. Taha's body fell through it. It wrinkled violently but briefly and then went limp, swaying lifelessly in the gentle breeze at the end of the taut rope. The
the state of Islam was dead, the Islamic state was alive. یعنی کہ جو اسٹیٹ ہے اسلام کا، مطلب یہ طارق فتح جی کا آرگومنٹ ہے، میں اس میں بلیو نہیں کرتی. جو اسٹیٹ طارق فتح جی کے اکارڈنگلی اسٹیٹ آف اسلام جو ہے وہ مر گیا، لیکن اسلامک اسٹیٹ الائیو. تو یعنی کہ یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو ایک ویکتی جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے، کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکسٹریمسٹ کو، اس کو مار دیا گیا، لیکن جو ایکسٹریمسٹ ہیں جو اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہینگ فار بینگ این اپوسٹ. یعنی کہ جو یہ محمود طاہا تھا، ان کو کس لیے بولا مطلب ڈیتھ دی گئی؟ کیونکہ یہ ان کے اوپر بلیم لگا کہ یہ اپوسٹیٹ ہے، جبکہ وہ خود کو اسلامک اسکالر بولتے تھے اور خود کو بولتے تھے کہ میں تو قرآن کی ہی بات کر رہا ہوں، جیسے طارق فتح بھی بولتے تھے. Hanged for being an apostate, Mahmoud Taha 1909 to 85 was anything but a disbeliever. His argument against turning Sudan into an Islamic state was rooted in Islamic tradition, the Prophet saying, and a Quranic teaching. However, as a co-founder of Sudanese Republic Party in October 1985, he was a rare advocate of liberal reform within Islam and Sudanese society. یعنی کہ وہ خود کو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہی کہتے تھے کہ ہاں اسلام کے اندر جو ریفارم ہے وہ الاؤڈ ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ویسے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ کیونکہ بک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو ایک مسلم کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں کہ مسلم جو ہے وہ بھی آپس میں کنفیوز ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کیا ہے. آگے even with his impeccable credential as an Islamic scholar, he was a thorn in the side of Muslim Brotherhood and other Islamists in Sudan. In 1971, after conducting a widespread campaign against Sudanese communists, the Islamists turned their attention toward moderate Muslim group that could be an obstacle in their agenda to create an Islamic state in Sudan. یعنی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کمیونسٹ کو ہٹایا وہاں سے، جو کہ میں اکثر بہت بار بول چکی ہوں اپنے چینل پہ کہ جو کمیونسٹ ہیں اور اسلامسٹ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. جہاں پہ کمیونزم پاور میں آتا ہے وہ سب سے پہلے کریک ڈاؤن اسلامسٹ کے اوپر کرتے ہیں، جہاں پہ اسلامسٹ پاور میں آتے ہیں وہ سب سے پہلے کریک ڈاؤن کمیونسٹ کے اوپر کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہی لوگوں پہ کرتے ہیں. اس کا ایگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کسی کو لگتا ہے کہ جو کمیونسٹ ہیں وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتے جس طرح سے اسلامسٹ کرتے ہیں، جیسے محمود طاہا کے ساتھ ہوا، ایسے ہی میرے چینل پہ میں نے رام سوروپ جی کا ایک ایسے پڑھا ہے، اس کو جا کے سن لیجیے، کمیونسٹ انڈر کمیونزم. اگر آپ سرچ کریں گے کمیونسٹ انڈر کمیونزم تو آپ کو میری وہ اسٹریم مل جائے گی، میری وہ ویڈیو مل جائے گی جہاں پہ میں نے رام سوروپ جی کا ایسے پڑھا ہے. تو یہ دونوں میں آپ کو پیرالل ڈرا اس کر کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں جو اسلامسٹ ہیں وہ بھی وہی ہے، کمیونسٹ ہیں وہ بھی وہی ہیں. فرق کیا ہے کہ جو کمیونسٹ ہیں وہ ان کے وہاں پہ گاڈ کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن جو اسلامسٹ ہیں ان کے وہاں پہ گاڈ کا کانسیپٹ ہے. دیٹس اٹ، کوئی ڈفرنس نہیں ہے، سیم ہے یہ لوگ. تو آگے چلتے ہیں کہ محمود طاہا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ محمود طاہا جو ہے انہوں نے جو ہے یہ سوڈان کو تھوڑا سا ریفارم کرنے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ سوڈان کو ریفارم کرنا چاہیے تھوڑی چیزوں میں، لیکن قرآنک پوائنٹ آف ویو سے ہی وہ اپنی بات جو ہے وہ کرتے تھے. He was a rare advocate of liberal reform within Islam and Sudanese society. Even with his credential and Islamic scholar, he was thorn inside of Muslim Brotherhood and other Islamists in Sudan. Moderate Muslim group that could be obstacle in their agenda to create Islamic State in Sudan. They started vilification campaign against moderate Muslim, in particular Taha's Republic Party. In 1972, the Islamic cleric in Sudan obtained a fatwa from Cairo's Al-Azhar University that branded Taha an apostate. یعنی کہ 1972 میں ہی Taha کے against جو ہے
अल अज़हर जो कायरो में, जो इजिप्ट में है, और इजिप्ट जो है मैं बता दूँ वो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो जो मुस्लिम ब्रदरहुड पैदा हुआ है वो इजिप्ट में ही हुआ है, और उनका क्या एजेंडा है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अपने चैनल पे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ताहा के अगेंस्ट उन्होंने एक फतवा ले लिया कि ये तो अपोस्टेट है। 1975 द सऊदी आल्सो गॉट इन्वॉल्व, द मक्का बेस्ड मुस्लिम वर्ल्ड लीग एंड शेख बिन बाज declared Taha to have committed apostasy by opposing Sharia law in Sudan। यानी कि शरिया लॉ को अपोज करने में ही जो है उसको अपोस्टेट बोल दिया। तो मैं जब भी हिंदू से बात करते हुए जब मैं बोलती हूँ ना कि जो ब्लास्फेमी लॉ है उसको सपोर्ट करना भारत के सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि भारत में मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जो मैंने सीताराम गोयल जी की बुक पढ़ी है अपने चैनल पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसमें बहुत सारे एग्जांपल है कि बिहार में कि इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर किताब कॉलेज में एक किताब इंट्रोड्यूस हुई, उस किताब के ऊपर जो है वो केस कर दिया गया कोर्ट में कि ये जो किताब है ये ब्लास्फेमस है, क्योंकि ये इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में बात कर रही है। एक आर्टिकल लिखा गया इस बारे में भारत में, और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बुक सीताराम गोयल जी की आपको आर्काइव से मिल जाएगी, प्लीज जाके पढ़िए उस किताब को। उसमें इतने ऐसे ऐसे केस आपको देखने को मिलेंगे कि आप लोग कहेंगे कि ब्लास्फेमी कहाँ कहाँ लगाते हैं। 2 आर्टिकल लिखे गए महाराष्ट्र में जिसमें कि ये कहा गया कि जो इस्लाम से पहले वाली जो सोसाइटी थी अरब अरब की, वो हिंदू जैसी जो प्रथाएं हैं उनको मतलब हिंदू की तरह पॉलिथिस्टिक थे, ऐसा कुछ लिखा गया। आर्टिकल तो नहीं पढ़, लेकिन उन 2 आर्टिकल के ऊपर भी ब्लास्फेमी 295 ए के अंदर जो है वो केस लगा दिया। तो ये ब्लास्फेमी का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आप अगर डायरेक्ट मॉक कर रहे हो जो अब्राहमिक थियोलॉजी है उसको, नहीं, इवन अगर आप हिस्ट्री में कुछ लिख देते हो, हिस्ट्री के बारे में कुछ बोल देते हो या किसी और चीज के, उसके ऊपर भी लगा दिया जाता है। तो ये ब्लास्फेमी लॉ का अब्राहमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं है। ये जहां पे इनको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है मेरी आइडिया से डिसएग्री कर रहा है, या ये इनको लगे कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, तो उसके ऊपर लगा देंगे, वो चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो। तो ये मैं बार बार बोलती हूँ कि भारत में ब्लास्फेमी लॉ 295 ए और 153 को अपोज करो जितना हो सकता है। तो आप ये देखिए कि सिर्फ इसलिए कि ताहा ने बोला कि शरिया लॉ नहीं लगने चाहिए सूडान में, उसके ऊपर, जबकि वो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर बोलता था, उसके ऊपर जो है वो फतवा लगा दिया गया। इवन अरब लीग भी उसमें घुस गई। Several weeks before his hanging, Taha and his group had published a leaflet titled Hatta of al Tawahafan, either this or the flood, demanding the repeal of Sharia law and guarantee of democratic civil liberties under which a more enlightened understanding of Islam could be freely debated. It was this demand for alignment and civil liberties that led his lynching in front of chanting mob of Islamists. The kangaroo court that sentenced him to death concluded its trial in less than 3 weeks. What was Mahmoud Taha's crime? By any Islamic standard, he was pious Muslim living in state of Islam. However, his state of Islam came in conflict with Islamic state, यानी कि state of Islam यानी कि individual का interpretation, जो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन है ना इस्लामिक थियोलॉजी की, वो कॉन्ट्रोडिक्ट करती है इस्लामिक स्टेट से। क्यों कॉन्ट्रोडिक्ट करती है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट है उसका एक कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सुन्नी शरिया लॉ है वो अलग है, शिया शरिया लॉ है वो अलग है, यानी कि 72 फिरके हैं तो 72 इस्लामिक स्टेट की डेफिनेशन है। तो जब जब भी दो पर्टिकुलर पर्सन अपना स्टेट ऑफ इस्लाम एक दूसरे के सामने रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इस्लामिक स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस्लामिक स्टेट यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन जो है ना
اس کے ساتھ کانفلکٹ کرتا ہے کہ وہ جو انڈیویجول انٹرپریٹیشن ہے نا اسلام کی وہ اس کو رکھنے ہی نہیں دیتا ہے کیونکہ مونوتھیسٹک ہے. اور اگر بائی ڈیفینیشن میں جاؤں تو مونوتھیسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو تاہا ہے وہ غلط ہی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ غلط تھے لیکن میں ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے بات کر رہی ہوں. آگے وہ لکھتے ہیں تاہا was aware of the risk involved in opposing an Islamic state. He knew that in the longer than 1000-year history of Islam, Muslim blood was flowed freely anytime power-hungry politicians, dictators, kings, caliphs had evoked Islam to create a mythical Islamic state. Honorable Muslim like Taha, who has stepped in the way of the Islamic agenda, have paid with their life and liberty through the eons. They have been murdered by the state or beheaded by Islamist vigilant who invoked the good name of Islam, sullied in it in the process. Taha's murder gives us a good understanding of how far today's Islamists will go to silence Muslims who disagree with them. اور یہ ابھی کنفرم بھی ہو گیا. ابھی اس سمے جب میں بات کر رہی ہوں ابھی حماس اسرائیل کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک عربک اسکالر ہے اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں وہ عربک اسکالر نے خود آ کے بات بتایا. آپ چاہیں تو جو تحاق ہے ہمارے انڈین مسلم ہیں جو عرب میں رہتے ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں پوسٹ کیا تھا کہ ایک عربک اسکالر ہے جس کو عربک آتی ہے جس کو پڑھنا آتا ہے اس کو یہ بنگلہ دیش انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مطلب اس بیک گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو کوٹ دیا کیونکہ اس نے کہا کہ اسرائیل کو مطلب 2 اسٹیٹ سولوشن کی اس نے ڈسکشن کی. اور ایسے بہت ایگزامپل بھرے پڑے ہیں. مطلب اس سمے جب میں بات کر رہی ہوں نا تو جب میں عربک جو سعودی عربیہ یو اے ای کے بیک گراؤنڈ سے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے وہ زیادہ میک سینس کرتے ہیں میرے لیے ایز کمپیئر ٹو انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ. ٹو بی آنیسٹ ان کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں ان کو مرتد بولا جا رہا ہے ان کو بولا جا رہا ہے کہ تم تو اسلام ہی چھوڑ چکے ہو. اور کون بول رہا ہے یہ انڈین بیک گراؤنڈ کے مسلمس یا بنگلہ دیش یا پاکستان انڈین سب کانٹیننٹ بیسکلی آپ لگا لو. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو تاہا کے ساتھ ہوا وہ جو اسی لیے میں بولتی ہوں کہ جو ریفارمسٹ ہے نا ان کو زیادہ بولنے کی ضرورت ہے. Taha was not a secularist. He wasn't an Arab nationalist like Egypt's Nasir or Ba'athist like Iraq's Saddam or communist like Syrian parliamentarian Khalid Bagdash. Mahmoud Muhammad Taha of Sudan was an Islamic scholar, a freedom fighter and a man of the cloth. He was a preacher and an imam. یعنی کہ وہ امام بھی تھے تاہا جو تھے. He was visionary who could have saved the world from theological disaster that it is headed toward today. His story illustrates the dangers facing Muslim who oppose the Islamist agenda and what I view as political Islam. یعنی کہ جو طارق فتح ہے اس کو بول رہا ہے کہ پولیٹیکل اسلام کو جو بھی پش بیک کرتا ہے آج کے سمے میں وہ سب کے لیے ڈینجر کھڑا ہو گیا. وہ چاہے نپور شرما ہو ابھی تو جو آپ انڈیا کی جو نپور شرما ہے ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ چل رہا ہے, کنہیا کمار ہو اور بہت سارے اور لوگ جو بھی پولیٹیکل اسلام کو پش بیک کرتا ہے ان سب کے اگینسٹ یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں لیفٹسٹ. بڑی ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن چلو اسلامک نیشن میں تو وہ آپس میں ہی لگے ہوئے نا. جو نان اسلامک نیشن ہے وہاں پہ اسلامسٹ یہ ایکسٹریمسٹ موب کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں لیفٹسٹ. آگے وہ لکھتے ہیں Mahmoud Taha of Sudan was the only Islamic intellectual who attempted to emphasize the element of emancipation in
his interpretation of Islam, यानी कि वो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन को जो है वो सपोर्ट करते थे कि जो इंडिविजुअल जो है वो अपने आप इंटरप्रिटेट करे कि उसको कब क्या किस लेवल पे क्या इंटरप्रिटेशन करनी है. Taha's execution was not protested by any Islamic group, radical or moderate. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन मॉडरेट इस्लामिक ग्रुप ने भी उनकी असैसिनेशन को अपोज नहीं किया. जैसे कि भारत में भी नूपुर शर्मा वाला केस हुआ तो लेफ्टिस्ट भी नहीं बोले और मॉडरेट भी नहीं बोले, भारत के मॉडरेट मुस्लिम भी नहीं बोले, जावेद अख्तर जैसे लोग भी नहीं बोले, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग भी नहीं बोले. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगला नंबर हमारा ही होगा और ये सबसे डेंजरस चीज है, इसलिए हमारी साइड को बोलना पड़ता है. Nor he was defended by any of the intellectual identified themselves with Islamic Renaissance, or even those merely willingly to dialogue with such movements. It was not even reported in Western media. Amin is right. In Canada as well as United States and Britain, none of the Muslim organizations are prolific commentator on all things Muslim thought it worthwhile to write or protest against execution of Taha by an Islamist government. Why is this so? Since the first caliphate in Medina in 7th century, clerics have continually reminded Muslims that their mission on earth to spread Islam is impossible without establishment of an Islamic state. क्यों? क्योंकि जो मॉडरेट मुस्लिम है उनके दिमाग में भी जो क्लरिक्स हैं, जो मुल्ला है, उन्होंने डाला हुआ है जब तक इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगी आप इस्लाम को फैला ही नहीं सकते. जब तक मतलब जो ओपननेस है उसको आप काउंटर नहीं करोगे तब तक आप इस्लाम फैला ही नहीं सकते. इसीलिए आप देखोगे कि जो सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड अरफा खानम जैसे, राना अयूब जैसे लोग, भारत के एग्जाम्पल ले लो, वो लोग भी ऐसी चीजों को, हिजाब को, जो पॉलिटिकल इस्लाम है, इस हिजाब हो गया, इन चीजों को प्रोपगेट करते हैं. इन चीजों को प्रोपगेट करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में डाला गया है कि इस्लामिक स्टेट होगी तभी इस्लाम फैलेगा. तो आगे वो लिखते हैं, such edict by caliphs and imams have gathered near universal acceptance despite the fact that neither the Quran nor the Prophet asked Muslim to establish such a state. अच्छा, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन तारिक फतेह अली का पॉइंट ऑफ व्यू है कि ना तो कुरान में लिखा हुआ है इस्लामिक स्टेट के बारे में, ना ही प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा बोला. अच्छा, मैं ये तारिक फतेह जी का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग इस पे अलग है. In fact, the five pillars of Islam, which form a Muslim's covenant with the Creator, do not even hint at the creation of an Islamic state. यानी कि वो कह रहे हैं कि जो 5 चीजें जरूरी होती हैं एक मुस्लिम के लिए, टू बी अ मुस्लिम, उसमें कहीं भी इस्लामिक स्टेट का ना वर्ड जो है वो मेंशन नहीं है. It is that early Muslim did not get chance to establish an Islamic state through the centuries from the time of rightly guided Khalif discussed in chapter 7, यानी कि अगले आगे जो चैप्टर्स है उसमें है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, मैं हाइलाइट्स पढ़ने वाली हूँ इस बुक के. To the Umayyads and Abbasids, hundreds of Muslim dynasties have tried their hand at creating this elusive Islamic state, and all have failed in laying the foundation of such an entity. यानी कि यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री को भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इस्लामिक स्टेट बनाने की, लेकिन सारे फेल हो गए, सबके सब फेल हो गए. भारत में को मतलब भारत में अगर आप देखें, मैं जो हिंदूज के साथ हुआ उसकी डिस्कशन नहीं कर रही, अगर मैं जो मुगल्स थे या टर्क्स थे जो आए थे उनका जो कैरेक्टर है उसको भी जो इस्लामिक कैरेक्टर है उसके साथ मतलब कनेक्ट करूं या दोनों को देखूं कि दोनों आपस में मैच करते हैं या नहीं है, नहीं करते. और ये तारिक फतेह ही कहते थे कोई भी भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम इन्वेडर आए उनमें से एक भी ऐसा मुस्लिम इन्वेडर नहीं था जिसने हज की हो, जबकि हज जो है वो फंडामेंटल्स में काउंट होता है.
تو اس کو آپ دیکھ لیجیے. Some rulers demonstrate some ruler demonstrated impeccable personal character and integrity, but as soon as they died, murder, mayhem followed. If the creation of an Islamic state was not possible, when Muslims were at the peak of power and intellect, it would be reasonable to conclude that this ambition is not realizable when Muslims are at their weakest, most diverse from education and the sciences. یعنی کہ یہاں پہ طارق فتح جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب جیسے کیلیفیٹ وغیرہ چل رہی ہے تب وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں بنا پائے اور اس کو مطلب ویسا نہیں رکھ پائے یا ایک طرح سے اس کو ایک ایک انسپریشن نہیں بنا پائے یا وہ ختم ہو گئی, وہ نیچے چلی گئی. کوئی بھی اور یہ یونیورس کا لا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی جو ایک بار مطلب اوپر جاتی ہے تو وہ پھر نیچے بھی آتی ہے ڈیو ٹو مطلب سائیکل ہوتا ہے ایک سائیکلیکل. اسی لیے ہندوز جو ہے وہ سائیکلیکل سرکل میں جو ہے ہمارا ٹائم فریم ہوتا ہے. تو اگر اتنا ہی کوئی بہت مطلب ایزی ہے اسلامک اسٹیٹ بنانا, تو کیلیفیٹ کے بعد وہ نیچے گرے کیسے؟ اور گرے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو جو ہے انہوں نے کیا. اب بہت سارے لوگ آٹومن امپائر کو جو ہے اسپیسیفکلی مسلم جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے آٹومن امپائر کو لے کر بہت زیادہ خوش رہتے ہیں کہ آٹومن امپائر جو ہے وہ کیلیفیٹ تھی. بہت مطلب ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو آٹومن امپائر ہے انہوں نے جو سعودی عربیہ یا مکہ ہے اس کے اوپر کنٹرول رکھا, ان کو اپنے غلام بنا کے رکھا. پہلے وہ غلام تھے ٹرکس, پھر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آٹومن امپائر بنایا تو انہوں نے وہ اتنے نمبر میں ہو گئے. اس کے بارے میں آلریڈی بات کر چکی ہوں, جو میں نے کے ایس لال جی کی بک پڑھی ہے اس کو جا کے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو سلیو بنے تھے سلیوز نے ہی اوور پاور کر لیا. اور ایسے بہت سارے آپ کو ایگزامپل مل جائیں گے. اسلامک ہسٹری بھری پڑی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ بنانے کے بعد آپس میں ہی یہ پاور کے لیے لڑتے رہے. اتھارٹیرین کانسیپٹ کبھی سروائیو ہی نہیں کر پاتا, وداؤٹ وائلنس سروائیو ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے کمیونزم ہو یا اسلامزم ہو دونوں میں وائلنس بہت زیادہ ہوتی ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. اگر آپ دیکھیں گے Yet in the early 20th century, when most of the Muslim world lay occupied by European power, the movement of an Islamic state was reborn within fury that today threatens moderate, liberal, secular Muslim more than it does the West. Among the founder of this pan-Islamist revivalist movement, recruiting Muslims for jihad against the West was Abul Ala Maududi, 1976, the founder of Jamaat-e-Islami political party in India and Pakistan, in promoting jihad and the Islamic State. Maududi divided the world between Darul Islam, House of Islam, and Darul Harb, House of War. He went as far as to question a Muslim's very faith if he or she did not volunteer for jihad to establish an Islamic State. His booklet Call to Jihad Maududi wrote, یعنی کہ مودودی کو یہاں پہ کوٹ کیا جا رہا ہے, an independent Islamic state is prerequisite to enable them, Muslims, to enforce Islamic law and fashion their life as ordinance by God, and if their independence is lost when chances there remain for their country to exist as Darul Islam. Hence, the verdict of Quran is categorical that a person is totally false in his claim of Iman if he seeks the safety of his person and property when the very existence of Darul Islam is at stake. یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک آپ دارال اسلام بناؤ گی نہیں آپ مسلمان ہی نہیں ہو. مطلب آپ کا وہ فیتھ ہی ڈینجر میں ہے اگر آپ دارال اسلام نہیں بناؤ گے یا اس کے لیے کام نہیں کرو گے. Maududi and his Jamaat-e-Islami were not alone. In Arab world, he was linked to Ikhwan al-Muslimin, Muslim Brotherhood, جس کے بارے میں آلریڈی بتا چکی ہوں کہ آج کے ٹائم میں جتنی
मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो मुस्लिम मूवमेंट चल रही है, जो इस्लामिस्ट मूवमेंट चल रही है, उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड ही है। जैसे भारत में पीएफआई जो बैन हुई है, उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड ही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिन्ना ने जो मुस्लिम ब्रदरहुड का फाउंडर था हसन अल बन्ना, उसको भी लेटर लिखा था कि प्लीज आइए और पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए हमें हमें इनलाइटन कीजिए या हमें रास्ता दिखाइए। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, इसके बारे में अगर आप पढ़ें, और मैं आप लोगों को बोलूंगी कि प्लीज पढ़िए मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में। इवन जो हमास है उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मुस्लिम ब्रदरहुड है। और इनके जो काम करने का तरीका है, वो जो टिपिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वैसा नहीं है। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे से काम करते हैं, मॉडर्न जॉब्स करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन लेकर ये काम करते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को स्टडी करना चाहिए। And other Muslim political parties will set up network across the world. The one common objective for all of these political forces was still is the establishment of an Islamic state and to deal harshly with anyone deemed to be obstacle in the way। यानी कि कोई भी अगर इनको लगता है कि ये ऑब्स्टेकल है, तो उसके साथ ये हार्शली उसके साथ हार्शली ये काम करते हैं। जैसे हमास का अभी बहुत सारे लोगों को ने हमास का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग उसके बारे में सर्च कर पाएंगे। अभी रिसेंटली हमास की वीडियो आई है कि हमास ने क्या उस वेस्ट बैंक के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमास जो है सिर्फ गाजा के अंदर वर्क करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली की रिपोर्ट्स हैं, जाके स्टडी कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। वेस्ट बैंक के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे मुस्लिम्स को, मैं वीडियो नहीं दिखा सकती हूँ, मेरे पास वो वीडियो पड़ी है कि उन लोगों ने उन मुस्लिम्स के साथ क्या किया, आप लोग समझ ही पाए होंगे। सिर्फ इस शक पे कि ये लोग जो हैं ये इजराइल का सपोर्ट करते हैं या इस्लामिक स्टेट बनाने के अंदर जो ऑब्स्टेकल है। और ये आपको पूरी दुनिया में दिखेगा। बहुत सारी ऐसी और मॉडर्न वर्ल्ड में नॉट ये टिपिकल उस तरह काम नहीं करते हैं। हमास की अलग बात है, हमास की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो और तरीके से काम करती है। उन्होंने जो इसके अंदर पैलेस्टीन के अंदर जितने भी फंड आते हैं उसको वही कंट्रोल करते हैं। इसके लिए मैं आपको बुक रेकमेंड करती हूँ, सन ऑफ हमास बुक है, उसको जाके पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी। उसके अलावा मुस्लिम ब्रदरहुड पे मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो कर चुकी हूँ। कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो की लिंक जो है पिन कमेंट में डाल दूँ, आप वो वीडियो सुनिएगा मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, आपको वहां से पता चल जाएगा। तो यहाँ तक पढ़ के हमें ये पता चला कि इस्लामिक स्टेट एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है और कभी ना ये हिस्ट्री में पूरी हुई है ना ये आगे होगी। तो आगे का पार्ट मैं कोशिश करूंगी कि जो हाइलाइट्स हैं केवल वही इस बुक से पढूं। पूरी बुक तो मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, बहुत बड़ी बुक है, इतनी बड़ी बुक को टाइम देना उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये एक अच्छी बुक है, आपको एक मॉडरेट मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक मॉडरेट मुस्लिम जो है या लिबरल मुस्लिम कह लीजिए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है लेकिन स्टिल कुछ लोग हैं जो तारिक फतेह के साथ मुस्लिम कम्युनिटी में रेजोनेट करते हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि नहीं, ये जो बात कर रहे हैं वो सही है। जैसे मैं तारिक फतेह जी से बहुत पॉइंट पे डिसएग्री करती हूँ, लेकिन उनका ये इस्लामिक स्टेट वाला जो यूटोपियन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये बुक बहुत बढ़िया है, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।